হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম। শোনো, অনলাইন তোকে কল দিও না। আমি বিনা যে ওদিনে বললাম খাই কেন লাগে। হ্যালো ওদিন না দিয়ে দে কেন লাগে হাঁড়ি বানা হারিবা ওদিন না দিয়ে দে কেন লাগে সাইরা না বুঝি। হ্যালো लेकिन साहब हाँ ये हाड़ी वाला ये चला दिया दे आज तो तुम्हारा है बारे अब बार मत पड़ा होती ठीक तो ठीक है समझ नहीं आता ना तो एंड लागू रोरी रोड़ा ना बुझी अरे तू करो जो बाहर दे दे जाना हेलो बिगे पे अच्छा तो क्या दिन आगरा बरमास मेरे तो चलो हम गरीब नहीं और बरमास चल गए ना गरे चल गए हम गरे जी सैम कुले ले क्या दिया वो सैम नुकुले दिया नो दे तू दे बैंक कुल तो नो तो या खाने है ले बैंक कुल लपंगी खाना में लोग नहीं है खाना में लोग नहीं है तभी कैसे चलो उससे हालवा आता कितनी मायने ना बोले माने चीज़ वही तो फैम कर तो वैसे और वास्तव में की जी तो और जाए साया सुन जाया हैं इसके साया सुन जाओ नो जी आरो सब तू जेदा वास्तव में की जी सुन तो वास्तवत तो तुम्हारे वास्तव है नो जा तो तुम्हारे वास्तव है हाड़ी वाला इधर बुझी रही क्या हार जगह तो तुम्हारे वास्तव देना है अरे होता है हैं तो तुम्हारे वास्तव देना है नो जा तो तुम्हारे वास्तव देना है ना जाते लोग दिन ना साइड बुझे ना है काम ना बुझे ना हो क्या दहाड़ा हो देना बोली री हेलो ये तने कितर को तो जिन पिला दिया हेलो कौन देगा ना पे हेलो हेलो कौन देगा ना पे हेलो कौन देगा ना पे आता के माणूस आहे आपली शोधून दिली आपली समोर पाहिजे आ माझे समय तू विरा करा शोधली दी आहे आर भी कहने लग गए 12 लग गई गोली बना हाँ वो बिस्किट सास ए हरा बिसने जी का ले मुझे सच तू यार अरे बड़ी हरा भी भाई तर होनो का तो आड़े गया मैं तो हरा मा बुक बिछड़ी गई तो हरा मा बुक बिछड़ी पर हरा रे दादा हो दिन दे तो तू यार की है तो हम 5 रुपए गेला है आ तर सोच दिया किती मार कोण रे केला और गाड़ी में चला ही दे केला आतर बड़ा गेला हो यार दे वो है तो दादा माने तोर की बहुत हाड़ी बने हां अच्छा है कि कम सुन रानी तो ना रुक सर हेलो नहीं ना सर तो मात में दिले सारा और गाड़ी दे दुगुना है वो अरे गाड़ी न करे अरे
তোর গালালি গেলে দুগুণ নেবো খাই দিয়ে পড়ি গিয়ে তাহলে গালাই করে দিবি না বুঝি ঠান্ডা খাই দিয়ে রে পড়ি গিয়ে তাহলে গালাই করে দিবি হোটেল লাগে করবি কেন কেন বুঝে দা হ্যাঁ কি হয়েছে তুই আর হন গো খাই দিওয়া ইরুইতা ইরুই পড়ি গিয়ে হোটেল লাগে রেখে দিবি আল্লাহ কম কথা গো গিয়ে না आता शेती भाईनगर रे माणसे दाखवा आहे ना जाय शेती त्याला उडत बी का सध्या क्या नाही नाही बघा बुझी तू येणार हो दिन हो आयर हो दिन हवा भी तू देतो दिन है तो दिन आचे माने तोर ती फारी बिन जायचं तू फारी बिन की ओला हाल आज ये रात ये तो आप भी कैसे हंटिया बोल दे रहा है बच्चियां हैं क्यों रात है ने आज रात है तो आप भी कैसे हंटिया बोल दे रही हो ना माने कि आतुर होमा से तरह है माने दिन नोड़े है गाल बिजन है गाल से गाला दिन जाए अरे गाल ले जाए ओए ओले हागटे बोल तू रात है बोला तो हागटे बोल दे रहा हूँ गाड़ी बेरा अच्छा কক্সবাজার তো না রে আইনহন বেশি দূর না তুই তো মানে কক্সবাজার রোড যেতে কোন লাগে আচ্ছা ঠিক আছে তুই দিবার না স্যার আজ তুই আয় মানে তুই আয় হাওয়া বিদেন তুই সবুজ করে আর নাকি আয় রে নাই মানে মানে একবার হালে মতো যাইবি রে মানে ওই রাতে বেরা হওয়া থাকবো আচ্ছা ঠিক আছে তুই যত পারে নে গালারে করে তুই হাইতে না এখান দিন গাড়ি আইতে হাই মারা তো হয় আড্ডাই মরতন হয় আড্ডাই अच्छा ए दूसरा सारे दोस्त ये माने कि तो दिला मानो बुझिन में क्या पारी बारी है ना दिन ना दिला मानो बुझिन गाल मारो दे यहाँ पाड़ा का फारसन बोले दो ना हैं तुम को मानी भी कैसे नंबर दो ना हैं फारसन बाबा फारसन ऐसे नहीं फारसन नंबर दो ना तारपर क्या बोल रही तारपर तुम्हें माने तुम्हारा रात बहुत सुधी मायो कोरमानी की बच्चा बैठते नहीं ना उसी अच्छा আবার বাচ্চা বেড়ে দিলে হন আর হবে না তুমি বাচ্চা বেড়ত না সব দূরে না হবে দিয়ান তোমার কি আদি বাদে আজ যত যত সব উদ্যোগ দিনে চেষ্টা করিলে তোমাকে আনা বেশি চালা কানা সব বন্ধ হচ্ছে না তখন হাড়া কানা বুড়ো আগি তোর হাড়াই আনা মাঝে না হাতে বুড়ো আগি ওই সব উদ্যোগ গেলে তোর হাবর তোর হত দিয়ান তুই হতার কা বিশেষ ন করস তোর হাড়াই আনা বুড়ো আছে তোর হাড়াই কেলা সব উদ্যোগ হাবর দে তোর বিষয় তোর হতা দিবে না হ্যালো 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 তুই অনলাইন খুলি মিনিয়া हाँ तो चीज मिल गया इंजीनियर তার হাড়া কান সাইন দাই অনলাইন খুলি মিনি তুই না বুঝি इंजीनियर এমবি কেন যাইতো আড়া বেড়া গল্ল হতা বলে তোর গল্ল বেড়া তোর গল্ল হতা বলে এমবি তাকে আনলো হতা বলে মিনি তাকে জানো হ্যাঁ कौन जिला का হয়তো তো তো এমবি কেন বলি হর প্রত্যেক এমবি থেকে দেখে এমবি নাই আজ নাকি গাড়ি না চলে ফিরে চলে মানে এতে মিলে যায় আজ মানে গাড়ি এখন গাড়ি ধরে না চলে কাল তো গাড়ি চালালাম দে মানে দিন আম্মা হন মানে তো হচ্ছে না ওর বলো না হতো জমদি ইয়া ফের এই আসুন দূর তো তো লাগান সাইম তোমার গাল থেকে গালা দিম তুই তো মানে হতো এমবি নাই হ্যালো আচ্ছা তুই আনা হবার দিতে পারবি হবে তুমি তোর জানা তুই হবার দিতে পারবি আরে হ্যালো সবাই আবার হবার দিতে পারবি এনে আসতে বার আচ্ছা তুমি হবে তুমি দিবি রে আচ্ছা তুমি হয় তুমি দিবি রে আবার সুবাচ্চা ছেলে ধরে মানে এখন কে আর বলি না হবি মানে তোরা যখন হাবারটা দিয়ে যখন সুদা করে তার হাঁটা তারা তো ফিরে গেলে মায়া দিয়ে সুদি রে কেউ কবি গেছে নম্বর দা আরো দিলে না তুই আর কবি গেছে নম্বর দে না হাঁটা পিছনে যে আল্লাহ তুমি বোধা গো গেছে না শোনা না 2-3 দিন গাড়ি
তা সুন্দর না দিলে সুন্দর পাঁচ ছটে দিলে গাড়ি কক্সবাজার যায় ভাই আমি পাঁচ ছটে দিই ইয়াকে গাড়ি না চালাবি মাই ভাইদের বাবা দিবি গাড়ি চালাতে টাইম আমাদের রাতে এত ফটো মাল খবর মার দি মানুষের মাই ভাইদের না বেতা মাই ভাই গাড়ি মাল খবর মার দি শুনি সামলাই হ্যালো হ্যালো নম্বর দিবি তো হাবরের তোর হাড়ার তার দুশির গেলে মায়া দিয়ে ওষুধ তাই রাহাইম না তোর হালি আর তুমি কিন্তু যে নিকাতে না হয় লম্ব লেরে নিকাতে না হয় লেগে লম্ব দিন আয় লম্ব যেতে না দিন নাই তোমার দিতে জমা যায় রে আয় করে দিবি গাড়ি চুরি আর আনলে আইসিন না হারানে তো তোর হাড়া গুলো নিয়ে আয় হাড়া বিছনি হ্যালো ফুনি saya ya inside dai toro kangre hai min thadi hello punna na ha ye punna na আবার হারবি দেন দে আবার হাই দুঃখার এন হন হবি নে না বুঝবি সাজ আই দুঃখা দেন হারাম বিশে হাই আনে গলি তো দেন না যে গলি তো দেন না না তুলে কি হড়িয়া এটা হড়িয়া দা হ্যালো এ হারা বিশ নাই টেঙ্গুই বলো তোরা তোর কি তোরা হতার